Parsche von die Woche, Parshas Yisro, die Parsche von Matan Teure. Wir wissen, dass Chazal sagen, die Gemorre in Makes, meint Moshe Rabbeinu, die geben Taryag Mitzvahs. כמו ישעיהו, העמידון על 11, בו חבקוק, העמידון על אחס, צדיק באמונו סייחיה. אז כל התוירו כולו בעצם אין זך. אמונה אין דמי בשביל. דוד המלך זוקת עם תהילים, כל מצווה יסכו, אמונו. זה תייג מצווה, רמח מצווה ססה, שעשה לא יססה, אל ציז אמונה. ספורים הקדושים שתי ציגיבוי טוב גימורס, מדרושי חז"ל, אנחנו כן נפשטיין, אתה עשה חסבירי מדם, אבל בסשתית הזה היסוד. או יחיד ולא יהיה לכו, מפי הגבור השומנו. מה יש זיכר, גם צטוירי ונמי בשביל. בפרט הסרס הדיברס. פונדס פרנזון חז"ל, הדרי בשתור דיגם די erste zwei Dibres für klar Israel. Der andere ist in gewinn Abrinne, was Reibschat geht zu Moshe, wo ich die für klar Israel. Die erste zwei Dibres ist auch Neuchi ולא יהיה לך. wenn sich תחברת לו. אז die geringste Sache בקיים sein. Neuchi ולא יהיה לך. וכאן כל התורה כולה. אז מתאפסח, עסקתי. טראכט rein ein bisschen. Neuchi ולא יהיה לך. Das ist בעצם מצווה האמונה. Leben in dem Eberstaß, dat Gott, und ich mache schon mal wieder so. Steht es vor im Akdoshim, also in die Aseres Adibres Sidor 720 Oisies. Minyan 620 Oisies. Das ist ein Minyan Kesser, das ist das Wort von Xorin, das klar ist wohl im Bakum und bei Maimad al-Sinai. Der Minyan Kesser, Tov Reish Chof Oisies, 620 Oisies, das ist ein Kegen, die alle Taryag Mitzvahs der Reise, Ramach Mitzvahs Sesse, Shasa Lo Yisase, und die Shema Mitzvahs der Rabon. Es kommt Oiset. Also die alle Taryag Mitzvahs, alle Shema Mitzvahs der Rabon liegen in Aseres Adibres. Und die ganze Aseres Adibres liegt in die erste zwei von Neuchi ולא יהיה לך. Neuchi das Shoyrish von der Ramach Mitzvahs Sesse, אם לא יהיה לך את השורש שעשה לא יסעשה. וסי דוס אנוכי, וסי דוס לא יהיה לך. בדרך כלל, בין המנש, ואת גאולפו מטפסה ישוע, בדרך כלל, על פי דרך הטבע, המנש להם קרדיט פזיך. המנש ניצוס פזיך, וואו, ich bin klug, ich bin stark, mir ist eingefallen, die Eilike Teure sagt das jeder Mensch, gedenk, du gehst da raus von Mitzrayim, gehst da raus von deiner Engschaft, gehst da raus von deinen Meizorim, und Neuchi Yavai Eloikecho Asher Hotzisicho Meretz Mitzrayim, das Gedenken, ich bin der Boire Oilom, was hat dir Arois geoffen. Ich bin melubisch auf die Derech HaTeva. Ich gehe dir HaChochme, ich gehe dir HaSeichel, ich gehe dir HaEitzer, ich gehe dir HaKoyach, aber gedenk, dass ich bin aus unter dem. Rachmon Elisach, Chas V'Sholem, B'Shas Yido HaEis Zorre, B'Shas geht darüber auf ein Mensch nach Schwerkeit, am Achroikes Shlom Bayis, Schwerkeit mit Kindern, Schwerkeit mit Schutfin, mit Parnosse, בדרך כלל dem מוצאת המנש ליב. Und die דרך הטבע, zu Teure sein, seine Zorres, seine Weib, seine Eltern, seine Chavirim, seine Schutfin. Und die Teure sagen, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פוני. Mach dich keine Avoide Sorge. Jetzt sagt nicht einer, nur dein Weib ist schuldig, nur deine Eltern sind schuldig, nur deine Chavirim, nur deine Kinder, nur deine Schutfin. Wenn du hast deines so gesehen, reibst du es mit Gaudel, es soll noch, Chai, weil die Chai, und Zaka, jo. Aber der Reibisch, da steht unter dem, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פוני. Reise die Stiebe fucking Getschka, sie bin eine Schuldig genannt, das geht darüber um. Das ist die Mitze von der Neuchi mit Loie Lecho. Das ist das Schönes von Kol HaTeira Kulo. Die ganze Teure gemacht geworden, wieder zu bringen, klocher und wichtiger, zu dem Jesod zu bleiben, als alles dient, die nehmen sich mit der Beure Kolonomen und kein sagt, zu sich nicht um den Leben.